Trilogija o zamku Gormenghast, koja se sastoji od romana Titus Groan, Gormenghast i usamljeni Titus, klasično je djelo engleske književnosti kojeg je napisao Mervyn Peake. S obzirom da sam ja pročitao samo prvi dio trilogije, odnosno knjigu Titus Groan, ovaj video će biti baziran na toj knjizi. Okosnicu trilogije Gormenghast čini mladić po imenu Titus, nasljednik ogromnog prastarog zamka koji se pruža od jednog horizonta do drugog i okolnog posjeda. Pravi junaci su sam zamak i svi njegovi stanovnici, a radi se o raskošnoj galeriji bizarnih likova za koje postoji samo jedan svijet, Gormenghast. U prvom dijelu upoznajemo se sa glavnim protagonistima i sudbonosnim događajima koji su odredili tok Titusovog života. Titus Groan je spektakularno tkanje mašte i snomora, bogato detaljima, groteskno, nadrealno i vizuelno precizno. To je roman napisan okom slikara. Bez obzira na to što je uzicao na cjelokupnu savremenu fantastiku, Titus Groan je zbog svojih literarnih kvaliteta neiscrpno i neponovljivo djelo namijenjeno svim čitaocima. Dakle, radnja knjige Titus Groan smještena je u ogroman zamak Gormenghast, ogroman krajolik trošnih tornjeva i posjeda ispunjenih bršljanom, koji je stoljećima bio nasljedna rezidencija porodice Groan, a sa njima i svih potčinjenih toj porodici. Na čelu porodice Groan je grof Sapelcrave, 76. grof od Groana. On je melanholičan čovjek koji se osjeća okovan svojim dužnostima kao vladar, iako ih nikada ne dovodi u pitanje. Njegov jedini spas je čitanje u biblioteci. Njegova žena je grofica Gertruda, velika i impozantna, tamno-crvene kose, ne obraća pažnju ni na svoju porodicu, ni na ostatak Gormenghasta. Umjesto toga, ona provodi vrijeme ili u svojoj spavaćoj sobi, ili u šetnji odabranim prostorima, u društvu legije ptica i njenih bijelih mačaka, koje uglavnom vladaju njenim naklonostima. Njihova kćerka je 15-godišnja Fuksija Groan, koju prati lako uznemirujuća dadilja Slag. Zaokupljena sobom, djetinjasta i nepromišljena, Fuksija je također impulsivna, maštovita i ponekad žestoko privržena. Odvojene u južnom krilu zamka su Sapelcrave sestre bliznakinje Cora i Clarissa Groan. Obje su u mladosti patile od epileptičnih napada, zbog čega su im lijeve ruke i noge prilično izgladnjele. Imaju iste nejasne i prazne ličnosti, nedostaje im inteligencija do tačke intelektualnog invaliditeta. Obje žude za političkom moći i gorko su ljute na Gertrudu, vjerujući da im je otela mjesto koje im pripada u hijerarhiji Gormenghasta i bilo kakvo učešće u njegovim poslovima. Za život zamka važan je i lični sluga grofa Sapelcravea, gospodin Flay, koji vjeruje u striktno poštovanje pravila Gormenghasta. Pored svih pomenutih likova, u knjizi Titus Groan se pojavljuju i dva lika koji će prouzrokovati promjene u stagnirajuće društvo Gormenghasta. Prvi katalizator je rođenje Titusa Groana, nasljednika grofa Sapelcravea, koji prekida stoljetne svakodnevne rituale koji se praktikuju na svim nivoima društva zamka, od kuhinja do dvorane svijetlih rezbarija u gornjem dijelu Gormenghasta. Iako je on glavni lik i sastavni dio radnje, Titus se tek rijetko pojavljuje kao novorođenče tokom svoje prve 2 godine života, koje su i opisane u prvoj knjizi. Drugi lik je Stirpike, nemilosrdno ambiciozni kuhinski dječak, čiji uspon na vlast pokreće radnju knjige Titus Groan. Njegov bijeg iz kuhinje tokom proslave rođenja Lorda Titusa u zamku unosi promjenu u zaglupljeno društvo Gormenghasta. Stirpike je makijavelistički u svom usponu, ali može izgledati i šarmantan, a ponekad čak i plemenit. Iako su ove knjige ostavile dubok utisak na brojne eminentne pisce i umjetnike, nisu doprle do široke javnosti. Razlog tome je njen nekonvencionalni narativ i nepopustljiva tama. U žanru koji tradicionalno prenosi poruku dobro će triumfirati nad zlom, ovi romani bi se mogli smatrati pretečom grim dark žanra.
Nema ničega u Titusu Grownu na putu jasnog heroja. Nema hrabrog heroja. Nema lukavog Froda koji želi spasiti svijet od sila zla, uredno uklopljenog u lik mračnog gospodara u njegovoj mračnoj tvrđavi ili sličnih klišeja. Nisu prisutni nikakvi šablonski, fantastični klišeji. Nema magije, nema vilenjaka ili palih zvijeri. Samo mitsko okruženje donosi oznaku fantastike u ovoj priči. Praktično, svi likovi u Titus Grownu izgledaju korumpirani, izdubljeni, iscrpljeni od života i dobrote na neki način. Titus Grown se može posmatrati ne samo kao košmarna bajka, već i kao uznemirujuća alegorija modernog društva. A opet, kao što mnogi kritičari smatraju, ova trilogija djeluje na takvom mnoštvu nivoa da se može proći kroz desetine mogućih interpretacija. Od svog uvodnog poglavlja Pik oštro napada krutost previše mekog i konvencionalnog društva kao besmislene zvijeri koja uzaludno održava svoje postojanje. Dvorac skoro veličine grada okružen je selom čiji stanovnici nemaju kontakta sa onima koji su unutra osim jednom godišnje. Tokom festivala na kojem su živopisno oslikane rezbarije zavađenih gradskih zanatlija i kojima sudi gospodar zamka. Pobjednik dobija sumnjivu čast da mu se dopušta da korača zidinama zamka, a sam pobjednički rezbar je prebačen u sobu u zamku i nikad ga se više ne vidi, osim od strane malog starca koji brine o njemu, koji sam nikada ne napušta sobu i nikad nije viđen. To je svijet u kojem je socijalna mobilnost nemoguća. I ne samo da zasluge i naporan rad neće uzdignuti obične ljude iznad njihovog položaja, nema čak ni više pozicije kojoj vrijedi težiti. Zbog svega navedenog, Titus Grown se smatra neobičnom mješavinom fantastike, horora i komedije, ali istina je da se ne uklapa ni u jedan poseban žanr. Pisac Anthony Burgess je zbog toga za ovo djelo rekao da je neprocjenjive briljantnosti. Danas ova knjiga ima i status modernog klasika i okružuje je miris mita i tragedije, te bi je preporučio svima koji imaju strpljenja i vole priče u kojima izgradnja svijeta igra veliku ulogu, a likovi istog su jedinstveni i odlično su predstavljeni. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.